Guys, good morning. Mawari naman nato amigo. Shout out na be. Bebe, shout out na taga Miranda. Kina-practice vlog. Kasi na. Shout out sa sige na, Bisal ba? Ha? Shout out ko na guys sa taga Miranda ko yo, ya si Piolo. Wadok ko kita churay sa Facebook ko. Gwapo si mo guys, ari naman guys oh. Abot ba di si Bro Piolo? Vlog tani guys ang yayasta po kataom sang puset guys oh. Sana walang lukos. Bangros guys do tayo nang bilin. Nanay mo. Yate to piol, yate bulaw ba. Naman ang bulaw. Doa bilog parang guys oh. Gwapo sang bulan ni to piolo. Vlog ko guys oh. Fresh from the farm man do ka mo man. Kataom guys oh. Kung gusto niyo magpasabaw-sabaw mga pakaldo, rin na ito piolo sa barangay Binabis, barangay Mr. Pilar guys oh. Every morning siya guys, kung gusto niyo magsuki na siya, pili ka mo kuwanti Panami siyang tikpitik guys oh. Buhay pa oh. Fresh from the farm of tikpitik guys. Kataom. Bilong-bilong pagi guys oh. Basta-basta bilong-bilong guys oh. Ara na bugtaw na karaho guys. Punyeta karaho oh. Sa aton mo barangay de kung gusto nyo abel kang magbakasang rutanon kada aga sudah nyo pumahaw guys sa area na kito to piolo guys oh. Kanami sa lokos oh bugi kwarta na ko no. Yo ya amigo, shout out sa inyo talaga, good morning, thank you for watching, God bless.